أماننا والسلام يباركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وزي سيدنا الرئيس الإمام أزالي، وزي مدام لا première dame مدام بيبي أمباري أزالي توابيبو ومانرو وهي رئيس وهي الدولة. كوزي يا موازير، كوزي يا ما gouverneur، كوزي ما ambassadeur، watukufu hajjara dazanyo monsipia tego jitukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hakika sinikiwa kalima la ukaribisa labo kakula manzanongolo hana tego lini na mtoletwa Mwenyezi Mwanjalie ya makalimangu ya sipotohe yangi harna siasa shaya baki harna buno mane hafla alubani hafla buno. Kwezi watukufu ristar sana nyihe watima sote pia haukata makalima borkegu gugugu ujoho na rimkaribise rais wa daula wazima na mtatahatu madamu bibi Azali wazima na watukufu kama wadungamana ruwakaribishe harne hafla tukufu yini hafla ilo kama ni makswada ya hayo ya huja ya madhamana wa hili shirika la CGC washe watakabadishe rais wa daula imifunguo ya ziyazo wakabole wazifanye madama wastimizi waja wa mtakabadisho rais wa daula vahe rais wa daula arenge artole duma atakabadisha waswa Komori atakabadisha waswa Nzwani haswatani wadindi na wadingoni. Kwanza tukufu sina ulishai mekroyini kabla raha karabashile ya marhaba imarhaba ya wando risimbele shiayo de madamu bibi Ambar Azali haibu arjaalia amba rais wa daula wayomle la fete atawa Komori wayomle na fete atawa Komori wa parezi faida imarhaba ya bili mrebeshe zeyo ni rais wa daula haibu kama wewe benze Komori wewe benze na hairi wewe benze wa Komori arbenze na hairi. Imarhabatu ya asalia risibe leha harna watu wasanga izimali iziazi zinzafanywa wabani bila hulala li shirika la CGC izi jitihadi kama wafanya hazi nzuri yenza sura ijisawo ijibidzao riswapo shile jona marhaba bila hulala watukufu wa dindi na watukufu wa dingoni walokambano to ya mazamba yao ya mazamba ya rengwa mnajia pula mkarafuni meya kadha wa kadha kawasi mtahima fanya hila wala kawasi mtahima adai amba saaliwe be aelo ambayo amali swali ruwa poshele marhaba ruwa Mwenyezi Mungu swali wa inshallah taala amini. Kwa tukufu monti pia majabani rimbo shele marhaba wajauna hayo makubali mapozi ngozi tukufu za hanyo mwacha haruna tegoli ni mche mtukuze bila dada u directeur rimboshakile marhaba ukaya directeur langu juzi hata jana hata leo kala kama haukama ne abakisha bana orega ishwanda tukufu shini waina serikali yake rimboshakile marhaba Msina wale wale msharifa liwali zahema kwa maana isa wafanya wale msharifa liwali zabakisha zibakisha wa Komori zibakisha wa Nzwani zibakisha wa Dindi na Bafla Shiswani
inzia ini rihafadhi na kama kuhabwe na kama shukumro imenye tongo rilaumbio mseu directeur wa TP limwambe makomenya hapo kwa hano fulani maraba rilaumbio mwambe directeur wa TP amba kumenya hapo kwa hano fulani rijue rirengelete babo kwezi watukufu uwarabu rongo ambao watu wazimali wao shele marhaba di bof bel karista rongo we mali bani leo tajuka mbasara la kwa mali ya d'ailleurs des fonds ya kufanywa Faransa na hunu leo ndo wabiro ngo bande mabare tu kwa sababu tukifunza na huzia makalimangu hapo au tekeleza kalma lilo alula umuju wa lingono kewa la tashwa ligole iswahi dawla rais wa dawla walingoni watukufu kama domu jinala wa huboshelea marhaba wa hushukuria wa honea lada wa hubozea na hulinde sikutoka kwa madaktari za mijinzia wa honesa njema zijisao haibo kama pareni fanywa yisa be inzia ya lingoni hana humoni kala harme programu nao haraya bale lazima ngululo fanywe babu mfuo huboshelea marhaba hushukuria atawasili babu watukufu dersanganyo sosi pia nerbuzer mwambe raisi karibu naishi rais wa hii dawla sosi pia narparane rais watu rimbenze rimvulisie rikena mahaba na hikari mbenze na mahaba na yeye simbenza tena Mwenyezi Mungu atumjali apare nguvu aifanya ujumwazini afanya wasalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abasabani risijana kalma ya notable wabili ala armo muji mtukufu wa Lingoni na ule commissaire Ali Halid Salim tafadhali quiz mwenye Ali Halid Salim ala armo muji mtukufu wa Lingoni. Imam Azali woye, Azali watu woye, Ambari woye. Kwezi mtukufu uraisi wa dawla ya Komor Mheshimiwa al-Imam Azali, kwezi matu ikaombane zirongolo abantu bawaye namkalia yamkalia batu uraisi watu yam amma kinisha taleo ikamane asenda droit harmazi hazahe wala kabasi mashakili yo shukra alhamdulillah. Kwezi ujimlifu wa mawaziri na mavamana mbalimbali wa idara hususani ya maguverneriatu ikamana ujimlifu mwavan. Kwezi watukufu mambasadeur ikamane mwakili dawla tu harma dunia. Kwezi watukufu hususani tegolini lifanyishia. Kwezi watukufu wa Juatongo wananyasi mashinwa ikaomba shababi ya leo hatunu wafanya wanzana wao maana waona wakaribia kabisa zijitihadu wasifanya yazini ikevola labda mwana na baadhi wa mizi berso mbiana mba mahamili sai kamiliha na wao wa maori hazito la hojana hazijitihadu wasifanya basi ngoma hiyo yote ya bure maana waono inamna ya hawa yatu ilio watanabahi imikabala mengi kwa wajeli wale mbio wala wa basi zatovira zatoka masungu tena fuyangi na jerfanyasi alhamdulillah isubira waifanya kawafanya hesabu mbane wamenyo wakati watahawa vegeziwe fedha beono manede hazi yao lazima nifanyishie watu waone wema wa hazi yao hakika watu wa mbali kula mtu akienzi yao asija ajoeona vavo zole sifa na mbani arabizi wanyo naye mwafanya hazi simwambia na mbani kwezi ijamaa mahudhuri ya bani wala karibu na wala mbali mwaja tukuza mijimili kambane wadu wakasababu tengolini lime bani nede dindri na Lingoni
ikamba yo mijimili haivo ilomba libewo mju moja maana idindili ya ze lingoni wala si zama za lobera ngo asulia na ujamaa wa ubaki hauji mlifu maudhuri yabani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Simi bani asidina la notablu la ushukuria zihazi kama nende rafanyi wazo hakika si kama zaidi wasir stekeleze mbele zanyu na anyu muzitangaze amba vahijiri tarehe tena tarehe mashuhuri mbayo kamgwa benze isola gulwa na uyo totangazwa bavo na bavo nede bori benu ovan amba haruma izama 1948 irezia mwenge wa majia kufanyishia haruma lingoni vuabula parevani ya kovinga zipoto pare hiyo ikaifanya nusu mbili yani mafuvu maili haruma mararu de tieri ya inzia ini vwa magari ya kula wa ziani wasili umbeli hoho ya ndo hinsi zipoto za kufanya umwenge wakati huo. Basi leo mahastini na moja kabula ya wani inzia hula walingoni mtu aje dindi uo msafara wawe ya na ushuka na magambe wa utsawa na zama za uvira manaka tovu wa ntuka ako vira vavo lerane za msafara mtu ajishindao na naikati wo zaidi. Basi ntongo yoye jali ya wantu wengi mba wakadala tasfamiza wa kushinda waje wazone hau mbali hau zero enzia wananyasi mjinvani ika sababu mba mtu wa kwenda bala vunita uku aja de uku uo mzomziro dautia yela na shidza anjera konite hula nga koshinda ifanyi. Basi alhamdulillah enzieni ijibadili maendeleo lerane vozi leo dakika 25 airo zamanya we so shukura Mungu datoli bao wenye ufikiri entongo enu na babo kabula tendelea sina sidza amba wema wansi deunu mfalme watu wafanya wema wansi deunu ufanya maana nchini wantu wa conserve projeni sidwanu waloleo watukufu wa bila harma yeze babo warambi amba turtanganyisia baba mtunu zikenne rikubali ya disiberde tarshanga ya tarsarongwe mawareada beleo hakika inzozi irende ha dhahir kastena nzozi zokwe babo wasir swaswa mirabuzi na hikawa kono barwazi mbia matsomba ne manentini wareada kawareada zwazifanya intongo yafanywa vani ndia timiza mbakweli wakana tongo maana wakafanya projet weta shena mali basi mtu aja kaona mba hiyo tiahi baro ngome ini nside unrwao angia kama yazimu na ramula mamlimizi kata wa shombo timpaka bade projet panga daje tema nani asakiti ika bade namana nansi zuwafanya zilingana na mlezi avor swami amba bwana rais ula go emergence wana damu wasitsamba hiyo chini emergence duhuona zakalala monsizi ele wanadamu wazone zakashizano zivenu watu wazijue basi zinzozi zirende dhahiri urambile wabani wamba wao renda no. Basi mzee wao aliswali ya rongwa mane zitenrwa de mtaje wa ushuzi basi wawe fundi mana usifanya borjije wasi na wodo wema wafanya suhami amba zirongola sisange zabe nzia bamba mtuni lingoni ifanywe parallel kuralai deo ngome ya torisa ukambane ula bamba mtuni talingoni karibu na ula lingoni na mpomoni iyo kwa mtu tsamba nzia de basta ntojo idungane ka tosha mbavo simama maharma itare nzia za kudagwa kabisa na mundu ikade nzia yo na nzia mposhele harma bafula to leo vani nzia dindilingoni reke ya harma nzia awali mana kula mtana ushoku matanda au mayonzi ya nchini yonzi ya jeje ana sambilo asifizo aiona atawalo mwenzi nosto wa shukura zao na sifa zao babo bana rais sohambe amba sikati mwambia mesekililu na mwanyangu gouverneranis amba namfana mujangi harmo itare kura kota milia komini mpomon basi bana rais uleo wawe ungia harmo itare wala pala giza sambilo na ari makoro kwamba wakatondo makofanya pilaru mazasizi wambilo maliswali ya kiabeli rana wanyu ujambia mawawe do warindani takuto wa kazaidi ya wai
siza leo sizona na ziproje za rongo la soja rambiena wantu kama ne wao menya kweli watafadhali makoborier la 75 la harmo urno kolo irkalmo kolo fikra nyingi zikasira kwa mateka bele wa 45 akili yakatso ababo yakili tulia mwanadamu astana bahimbi ajua njema wasimrona rehema vale ora kwambilo vosi manamla guwe mashte kuna wasi mtoe matwanzi rakona mastabi shua basi leo tsami munone timvane siku yote ka 6e dena kapa na mfunde orongwa leo tsara retreat shukran basi msomo wa vozi na uke msomo rambilwemba mtambo kaswa za ingia harma maraya mana yo fitna emergence leo watu wakubali mate definition kama sitoa na kwa dictionary na angalie sawanya ursamilo marangalie Morris na wangina basi emergence be bantu matembea kama zona mandi katambia wa maraya mabavuni mwali shawando soma harma Facebook kasra bia kweli kasta ya real bana rais riswami ya wa irongo amba wasirso ujuri harma tena zao na kula heri mtu efanya wani yo ibaki leo na meso na ahira risimwami mbane urongo wa mahavana 2030 yo mahakumi wananyatu wa subutu wa gadisal kalimalo i30 yo de maraya ya somo yo wanda azale tama 30 basi wabo mahakumi na yo mandambili kula shisiwa ile ya maisha ya ndefete haina mna hiyo watukufu rufanyiwa watu wamenyewa zilime zirongo lavani wakali ya radhi yo shukura zatu risi shukuria kula mtu atsangilia onjema zensini na umia Mungu marisiki wasike mtu mnafiki haruma alitengo ila tu ya kaja ka ajali ya njema rizifanyao kula toka wama nasona masulaha kasona mafaka na rege nyuma basi menye tongo ifanyishao na babo simomen ba raya tayari na shababu usurubilwa usambilo mane shababi wao kuna maana harmainsi basi jeli sababi rato paravani na mtise watu wafanyozi azimnofu harmainsi ya tundewana watu wanasoma na bana rais watu wasomao serikali kesrenga fu kabisa harma msomo wa mama tu na baba tu wasitishilia kabisa lipuayo basi wao para matoni kaspara hazi wao kana hamu tambilo amba muone makamnatongo usoma kaina maana na aside kinyume usoma yo mizungu amursha kairsozie wala kartozia na zirsia kini shambani sini ina watu washashi wa urumilo wa pare maisha maana watu walovani sawa na nzangina bavo nsizi ya makalimangu bani na umwambia mba ratolongwa na nyengi biwa katongera para nafasi rutozangeza wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh abasabani simkaribisha au directeur général wa ICGC monsieur Li Bozi ni hao 莫岛省长先生，尊敬的各位部长先生，尊敬的第一夫人，尊敬的何彦军大使，尊敬的沙特阿拉伯王国大使先生以及其他大使和领事们，尊敬的沙特基金项目负责人，各位区长、市长、女士们、先生们，你们好。Son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, Monsieur le gouverneur d'Anjan par l'intérim, Monsieur le gouverneur de Moëli, Madame la gouverneure de Grand Comore, Messieurs les ministres, Madame la Première Dame, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, He Yanjun, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, Mesdames et Messieurs les représentants diplomatiques accrédités aux Comores, Monsieur le responsable du Fonds saoudien du développement, Mesdames et Messieurs les préfets, les maires, Mesdames et Messieurs, chers amis, assalamu alaikum. Pour inaugurer solennellement l'achèvement des travaux du tronçon Jinji-Lingoni, au nom de la compagnie CGC, j'aimerais présenter à tous les invités l'expression de notre plus haute considération et notre profond remerciement. 首先，允许我向总统先生、各位部长先生和所有的在座的各位朋友汇报，我们公司承建的科摩罗昂岛顶低到林古尼的公路11公里全部完工，不负重托，完成了2年前我们在这里的承诺。 Permettez-moi dans un premier lieu de faire mon rapport à Monsieur le Président
aux ministres et aux chers invités. Comme vous le voyez, les travaux du projet de la construction de route Jinji-Lingoni, les 11 km ont été complètement achevés. Nous avons répondu aux attentes comme nous les avions promis il y a 2 ans de cela. Ce tronçon est la première route nationale nouvellement ouverte dans les montagnes depuis des dizaines d'années, avec un beau paysage au passage et la route fait des tours et des détours. Auparavant, le temps qu'il doit prendre pour arriver à Pomoni depuis Jinji est d'au moins de 2h30. Et maintenant, il ne faut que 20 minutes. Cette diminution de temps enrichit le réseau de transport essentiel d'Anjan et permettra la facilitation des échanges de marchandises, des déplacements quotidiens et va certainement enclencher les effets du développement économique et social des Comores. 这条路我们一共用了2年时间才完成，我想大家都有所了解。这个项目应该是科莫罗近期难度最大的一个项目，从项目终点到项目最高点，短短不到8公里的距离，落差达到了800多米，原始地貌非常复杂，山陡沟深。Les travaux ont duré pendant 2 ans. Comme vous le saviez, ce projet devrait être l'un des projets les plus difficiles que les Comores n'ont pas connu depuis un beau temps. Sur 8 km, la différence d'altitude entre le point le plus haut et la fin du projet est de 800 mètres plus. Le paysage original était extrêmement compliqué avec des montagnes escarpées et des ravins profondes. Nos topographes ont pris plus de 4 mois en traversant tout le terrain pour enfin arriver à avoir la confirmation d'une route convenable. La quantité totale du terrassement du tronçon s'élève à 400 000 m3. Il nous a pris 1 an à joindre les 2 bouts du projet, sans oublier que la saison de pluie persiste dans cette région montagneuse avec une forte pluviosité, une sol mou et le chantier est dangereux à cause des éboulements et glissements occasionnels. Aujourd'hui, en surmontant toutes ces épreuves, je suis ému de vous remettre ce projet en fierté. 这个项目的完成也离不开大家的支持和帮助。首先，我们要感谢总统先生和农业渔业部长穆沙先生、财政部长先生，因为在我们项目执行过程中遇到了很多困难，诸如清关困难、资金支付延迟，还有征地。我们向政府反映了以后，总统和部长高度重视，在百忙之中抽出时间，采取了多项措施，包括几次派团到沙特来协调我们的付款问题，才使得我们的项目能够顺利进行。Bien évidemment, nous ne pouvons pas arriver sans les assistances et les soutiens des autres. Nous devons tout d'abord remercier Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Montadouane, Monsieur le Ministre de Finances, etc. pendant l'exécution du projet. Nous avons aussi rencontré les problèmes de dédouanement, du retard de paiement, de l'acquisition du terrain, de l'appâtage d'arbres. Une fois soumis aux autorités, même si son planning est très chargé, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre ont pris en considération immédiatement et ont pris des multiples mesures comme envoyer plusieurs fois des délégations à l'Arabie Saoudite pour coordonner les problèmes de paiement, qui nous a permis de continuer l'exécution de ce projet. Je suis personnellement très touché. Tout le monde peut voir l'efficacité, l'initiative, la pragmatique du gouvernement sous les directives du Monsieur le Président qui cherche véritablement des solutions. Le gouvernement s'intéresse à la vie du peuple, à la construction des infrastructures. Il a une vision sur le développement économique des Comores. L'Horizon 2030 est un programme de développement complet et méticuleux. À partir de la conférence des partenaires au développement des Comores qui a eu lieu à Paris tout récemment, les Comores a reçu une grande quantité d'investissements. Je peux croire, sous le parrainage du gouvernement comorien, les infrastructures des Comores auront lieu très bientôt une grande amélioration. Les routes des 3 îles sont restructurées, le transport plus commode et l'économie nationale développera sûrement. 其次，要感谢沙特国家发展基金，他们为科莫罗的发展提供了急需的资金，并有力地保证了资金的落实。项目初期程序没有理顺，
付款经常延迟，为此沙特王国基金几次派了代表团来处理和协调此事。在己方努力下，付款终于走上了正轨，对我们顺利实施项目有很大帮助。对此，我表示深深的感谢。Secondément, je dois remercier le Fonds saoudien de développement qui a contribué le financement nécessaire et qui a rendu effectif ce financement au commencement du projet. Les procédures n'ont pas été bien ordonnées. Il y a eu des retards de paiement. Mais le Fonds a spécialement envoyé des délégations afin de résoudre la situation. Après les efforts de toutes les parties, les paiements sont en bonne voie. C'est pour nous un grand appui sur le bon déroulement du projet. Je suis personnellement très reconnaissant. 第三，我们要感谢基建部长、项目协调人、公路局长等，在项目施工过程中，他们在许多方面的协助、配合和大力支持，及时解决项目中出现的各种问题，协调各方面的要求和意见，才使得这项工程得以圆满顺利的竣工。Troisièmement, je dois remercier le ministre d'Aménagement, le coordinateur du projet Saïd Hussein, le directeur des travaux routiers, etc. Pendant les travaux, ils nous ont assistés, supportés, coopérés dans tous les côtés, résoudre les problématiques apparues à temps, coordonner les avis et demandes des parties, qui a permis le succès complet de l'achèvement des travaux. 第四个，我们要感谢公路沿途的政府和百姓，是他们的支持，使我们的项目能够顺利进行。在项目施工过程中，我们的项目对沿途的群众生活带来了各种不便，如征用土地、道路不通、渣土，都影响了他们的日常生活。但是他们还是能够理解我们，给予我们最大的支持。谢谢你们。Quatrièmement, je dois remercier les autorités, le peuple sur le long du tronçon. Leur support et compréhension, leur dynamisme justifient la prospérité des travaux et a garanti la fin du chantier en avance. Pendant l'exécution du projet, il est constant que les travaux ont apporté certains dérangements à la population, à leur vie quotidienne, comme par exemple l'acquisition des terrains, le barrage temporaire de la route, le rejet du déblai, etc. Mais ils nous ont compris et nous supportent le mieux possible. Je vous remercie. 我们还要感谢的就是和我们一起工作的监理 SECMO 和 Luxconsul 联合体，他们在施工过程中要求非常严格，努力工作，及时解决技术难题，非常专业负责。在这里，我尤其要向把一生奉献给科莫罗的 Monsieur Dickery 先生和 Dimby 先生，他们在工作过程中陆续因病去世，这让我们无比的伤痛。今天在这里，允许我们向他们的家人和同事表示感谢和缅怀之情。今天我们用这条质量优良、蜿蜒美丽的山路告慰他们的在天之灵，我们没有辜负他们的期望和理想。Je voudrais remercier encore la mission de contrôle, le groupement Luxconsul SECMO, qui sont rigoureux pendant l'exécution du projet. Ils ont travaillé dur pour résoudre les problèmes techniques à temps. J'aimerais spécialement rendre hommage ici à l'homme qui a consacré sa vie entière aux Comores, M. Ducré et M. Dimby. Ils nous ont quittés l'un après l'autre à cause de problèmes de santé. Nous sommes profondément navrés. Aujourd'hui, permettez-moi de présenter mes remerciements et mes pensées à la famille de M. Ducré et de M. Dimby pour vous dire que nous les honorons avec cette belle route fluctueuse et de qualité. Nous les avons répondu idéalement à leurs expectatives. 最后我要感谢的是昂岛项目的所有员工，我为你们感到骄傲，是你们用辛苦的工作、严格的标准打造了这条公路，是你们没日没夜加班加点，从不抱怨，才换来了今天的成绩。感谢你们，你们是最好的团队，我为你们自豪，为你们喝彩。Enfin, je remercie tous les employés de l'entreprise CGC qui ont donné leur contribution à ce projet. J'en suis fier de vous. Si nous avions ce bon résultat d'aujourd'hui, c'est grâce à leur travail dévoué, leur discipline sur les demandes strictes de la qualité, leur persévérance jour et nuit sans aucune plainte. Merci à vous, vous êtes la meilleure équipe. Je dis bravo et félicitations.
在未来，我们中国地质工程集团公司会更积极地参与科莫罗的基础设施建设，与科莫罗政府人民一道，用更好的工作为建设更好的科莫罗而努力。请所有的来宾都能一如既往地支持我们，谢谢。真主保佑科莫罗，真主保佑 Président， 谢谢大家。Dans le futur, nous, CGC, nous allons enraciner aux Comores, participer avec enthousiasme la construction des infrastructures pour le gouvernement et le peuple comorien. Nous allons déployer encore plus d'efforts pour bâtir les Comores du lendemain. Je prie à tous les invités de nous donner votre soutien comme toujours. Merci encore. Que Dieu bénisse les Comores. Que Dieu bénisse le président Azali Assoumani. Vive l'amitié sino-comorienne. Merci à vous. Assalamu alaikum. Marhaba. وانا كادو يا اوتسينو سيتو كادو. الان كلمة مع مستشار الصندوق السعودي للتنمية الفضيلة السيد إبراهيم محمد التركي، فليتفضل في منصة. أرجع مرة ثانية. الآن سنستمع كلمة يلقيها أمين مستشار الصندوق السعودي للتنمية الفضيلة السيد إبراهيم محمد التركي، فليتفضل. والسيد أشرف تعالوا بالترجمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة رئيس الجمهورية السيد غداري عثماني، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اسمحوا لي في البداية أن نتقدم باسم الصندوق السعودي للتنمية بالشكر الجزيل لفخامتكم على دعوتنا لحضور مراسم افتتاح هذا المشروع. ويسعدني أن أنتهز هذه الفرصة لأنقل لحكومة وشعب القمر المتحدة الشقيق أطيب تحيات وأجمل تمنيات حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وعلى حرص المملكة في تعزيز العلاقة التي تربط بلدينا في مختلف المجالات. بسم الله الرحمن الرحيم. D'abord, je vous remercie, Monsieur le Président et le gouvernement de Comoros pour l'invitation d'être ici pour ce grand projet et c'est vient dans le soutien du gouvernement de Comoros. فخامة الرئيس والحضور الكرام، عمل الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه على تقديم المساعدات المالية والتقنية للدول النامية في جميع أنحاء العالم بهدف المساهمة في التنمية العالمية والمستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في تلك الدول. Monsieur le Président, le Fonds saoudien de développement a toujours faire les projets de développement dans beaucoup de pays et même ici au Comoros, au public de Comoros, on est toujours prêt pour soutenir le gouvernement ici. الإخوة الكرام، يندرج هذا المشروع الذي نشارك في تدشينه اليوم ضمن برنامج التنمية المستدامة لقطاع الطرق الذي أعد من قبل الحكومة بهدف تطوير وتحسين وسائل التنقل وكذلك تحسين الظروف المعيشية للسكان عن طريق وصولهم لمراكز الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وسيساهم هذا المشروع في دعم برامج التنمية الاقتصادية في جمهورية القمر المتحدة. Monsieur le Président, ce projet vient pour faciliter les populations, pour
et l'accès pour les centres et les marchés et entre les villes. وإننا إذ نعبر عن سعادتنا باكتمال تنفيذ الجزء الأول من هذا المشروع الذي يربط طريق المطار هاهاي إلى قلوة في جزيرة القمر الكبرى بطول 23 كيلومتر، وتكتمل سعادتنا اليوم بافتتاح الجزء الثاني من هذا المشروع في جزيرة أنجوان بطول 12 كيلومترا. Oui, on est très content pour finir la première étape de la route de Hahai Galawa avec une longueur de 12 km. Et aujourd'hui, on est très content pour finir le deuxième étape de cette route d'Indini Ranguni avec une longueur de 10 km. واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل لوحدة تنفيذ المشروع برئاسة سيد حسيني واستشاري المشروع ومقاول المشروع على حسن أدائهم لإنجاز هذا المشروع في الوقت المحدد وطبقا للمواصفات الفنية التي أوصت بها الدراسات. Oui, on veut aussi remercier l'unité de gestion avec M. Husseini Al-Aïdarouss et l'entreprise Luxconsult pour la consultation et l'entreprise chinoise pour faire l'implémentation de cette route. واسمحوا لي فخامة الرئيس السادة الحضور لأجد هذه الفرصة مواتية لأزف البشرى لأهالي جزيرة أنجوان بأن مشروع طريق متسامودي سيما سينطلق البدء في تنفيذه خلال الأشهر القليلة القادمة. En même temps, on peut dire qu'un nouveau projet de Mitsamoudi Sima va commencer dans le prochain mois, Inch'Allah. ويبلغ طول الطريق حوالي 30 كيلو مترا وتقدر تكلفته بحوالي 17 مليون دولار وبتمويل كامل من الصندوق السعودي للتنمية. La longueur de cette route est 30 km avec un montant et le montant c'est 17 milliards de francs comoriens et tout financé par le Fonds saoudien de développement. اسمحوا لي أن أود التأكيد بأن المملكة العربية السعودية تساند جهودكم في تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في مختلف مشاريع التنمية في جمهورية القمر المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. Le gouvernement d'Arabie Saoudite et soutient le gouvernement de Comores et ça fait longtemps, ça commence en 1960 quand on a commencé pour soutenir le gouvernement de Comores. ونشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين الصندوق وكافة القطاعات المعنية بتنفيذ المشاريع التي يساهم في تمويلها ويحرص الصندوق بدوره على أن يكون شريكا إنمائيا لبلادكم الصديقة. On n'oublie pas la relation entre le Fonds saoudien de développement et les ministres ici pour le bon organiser les relations. وختاما أود أن أعبر لكم عن امتناننا وعميق شكرنا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى القمر المتحدة، وأدعو الله أن يسدد خطاكم لما فيه صالح شعبكم وبلدكم العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup à la part, merci tout le monde ici. Merci. والآن كلمة مع سفير المملكة العربية السعودية.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقامة الرئيس عثمان الغزالي، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يوم خير ويوم مطر ويوم مشاريع خير إن شاء الله. إن شاء الله. بداية أتقدم بالتهاني لفخامة الرئيس عثمان الغزالي وللشعب القمري الشقيق على النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الشركاء لدعم التنمية في الجمهورية والذي عقد مؤخرا في باريس. كما أود أن أؤكد مجددا بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهدا في سبيل دعم كل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق النمو والتقدم لهذا البلد الشقيق، متمنيا لها مزيدا من التطور والازدهار. ودليل على ذلك وجود وفد الصندوق السعودي كأول الشركاء بعد مؤتمر باريس يزور الجمهورية لمتابعة ودراسة مشاريع تنموية قادمة. Excellences, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades et qualités, fait la miséricorde et les bénédictions d'Allah sur la suite. Je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses félicitations à son Excellence le Président Azali Assoumani et au peuple frère comorien pour le grand succès de la conférence des partenaires pour le développement des Comores qui s'est récemment tenue à Paris. Je réitère également à cette occasion que le Royaume d'Arabie Saoudite ne ménagera aucun effort pour soutenir toute initiative visant à réaliser la croissance et le développement de ces pays frères, lui souhaitant ainsi plus davantage de progrès et de prospérité. La présence parmi nous de la délégation du Fonds saoudien en tant que premier partenaire qui s'est rendu aux Comores après la conférence de Paris pour suivre et étudier des futurs projets de développement témoignent de cette volonté affichée. إنه لمن دواعي القبطة والسعادة أن نشارك مع فخامتكم في افتتاح هذا الطريق الذي تم إنجازه بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية. هذا الطريق يفتح آفاقا جديدة للتنمية في جزيرة جوان لامتداده إلى منطقة تمثل مستقبلا صاعدا للاقتصاد القمري خاصة للقطاع الزراعي والحرفي. C'est avec un immense plaisir et bonheur d'assister en présence de votre Excellence, Monsieur le Président, à l'inauguration officielle de cette route qui a été réalisée grâce à un financement du Fonds saoudien pour le développement. Cette route ouvre de nouveaux horizons de développement sur l'île d'Anjouan, car elle s'étend à une région qui représente un futur émergent pour l'économie comorienne, notamment dans le secteur agricole et artisanal. إن تنفيذ هذا المشروع بهذا الشكل المتميز يعكس الصداقة العميقة بين الشعبين السعودي والقمري ويضاف إلى الرصيد التاريخي لإنجازات هذه العلاقات المتينة والتي تمتد إلى ما قبل الاستقلال. La réalisation de ces importants projets de cette manière distinctive reflète la profondeur de l'amitié entre nos deux pays frères. Cette œuvre d'envergure est un nouvel ajout dans l'histoire des liens d'amitié entre le Royaume d'Arabie Saoudite et l'Union des Comores qui date avant l'indépendance des Comores. فخامة الرئيس، إن نجاح مثل هذه المشاريع التي تمس معيشة المواطن وخاصة في جزيرة جوان التي تتمتع بمقومات طبيعية خلابة وبمتابعتكم الحديثة دليل على سعة الرؤى والرغبة الصادقة لمواجهة التحديات من أجل تحقيق الآمال والطموحات للشعب القمري. Excellence, Monsieur le Président, la finalisation performante de tels projets concernant la vie du citoyen, en particulier sur l'île d'Anjouan, qui représente des potentialités naturelles promoteuses, grâce à vos directives remarquables, est la preuve d'une vision profonde et d'une volonté sincère à relever le défi afin de répondre aux aspirations du peuple comorien. ختاما أتقدم بخالص الشكر على كل من ساهم في تنفيذ هذا المشروع وبالأخص الصندوق السعودي للتنمية ووزارة المالية القمرية ووزارة النقل والشركة المنفذة وكذلك الإدارة الوطنية القمرية للطرق، آملا أن يتم البدء وكما ذكر رئيس الوفد الصندوق السعودي في أعمال طريق متسمود وسيما سيتم قريبا إن شاء الله. Enfin,
Je voudrais rendre hommage au Fonds saoudien pour le développement, remercier également les ministères des Finances, des Transports comoriens, la société qui a exécuté le projet, ainsi que la Direction nationale des routes pour les efforts consentis pour la réalisation de ce projet. Espérant ainsi que les travaux de la construction de la route de Mitsamou-Sima, financés également par le Fonds saoudien pour le développement, débuteront dans de brefs délais. Usirengesho bahashino ni mshukuru rais wa daula, ni mfereshe rais wa daula na shambu ya Komoro habo omfuzu kabisa wa ele bunjilo la basaweti ya Komoro la kapari na omhudhuri obanu leo ya delegation ya Saudien dalili ya ukanti ya Arabi Saudit ngejo hudumia kabisa usaidia haina mubadara maendeleo ya ujusa ekomorini hotsanganyi haleo banu vatima nanyi iliribu ele parelinu inu alama ya ukaya omhono no mhono wa Komoro na Saudi utsanganya batima ile maendeleo ya hensi inu ya Basaudi poka proje hamada zinu zifanyishie hauzena na wema hamada halirizi wanao inu tarjama ya heze jitihad neze juhudi za rais wa daula bokoyo dalili okange na vision na upezo wa mato urachifu kabisa wa utahya juzi ezi hotozo ntipia ile maisha wa Komori ya Basauhe ya kemema ngamshukurio wandu wasahimu ntipia wa haruma ehazinu hasatan ne wizara ya hemali ne wizara ya hematembezi ne le shirika la fanye proje yinu nane idara heze pare heze jitihadi wafanya ngamwombote na hawara kifubanu pare yasima ivumbulao ya vumbula wanu nyezi mga tientiani pasi. نشكر الجميع على حضورهم ونؤكد لهم أننا منكم وأنتم منا والسلام عليكم ورحمة الله. غارم شكر يا نونسيبيا أو أكل شنوكايا نيني ناسي سيناني زنوغو توكانجي مهوبا ميجا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Abasabani mkaribishao bwana waziri watu wa aménagement Abdallah Said Salma kwezi bwana waziri watu tafadhali kwezi. Monsieur le Président de la République, Ali Mohamed Al-Ousmane, Madame la Première Dame, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les gouverneurs, Messieurs les directeurs de la société CGC, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous savez tous que nous sommes réunis ici pour l'inauguration de la route d'Indi-Lingoni. Excusez-moi, je ne fais pas un discours. Le temps est vieux. Je laisse mon frère ministre des Finances faire la synthèse après. Toutefois, je ne peux pas laisser ce micro sans pour autant remercier en premier le président de la République, sa femme bien sûr, Madame Mambari, l'ambassadeur du royaume d'Arabie Saoudite, le fonds saoudien, l'ambassadeur de Chine, toutes les autorités politiques qui sont ici présentes, mon frère, surtout mon frère Moustadran qui est l'initiateur de ce projet, et puis après tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister à cet événement. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, j'ai une petite histoire à raconter. Je remercie la société CGC, mais surtout les directeurs LI. Je raconte. Un jour, l'an dernier, en conseil des ministres,
le ministre, le président de la République, Ali Mamadou Azali Assoumani, m'a demandé si j'ai vu Ly. Je lui ai répondu que oui, j'ai vu Ly. Il est insistant. Il me demande encore, vous avez vu Ly? Je lui ai dit oui. Fin qu'il soit, il a compris une chose. Il me redemande encore une troisième fois. Vous avez vu Ly? Je lui ai répondu que j'ai vu Ly, car hier soir, dans mon bureau, j'ai reçu une délégation chinoise. Et je crois que Ly a été à l'intérieur. Donc j'avoue aujourd'hui, Monsieur le Président, que j'ai vu Ly. Et tous mes remerciements à l'entreprise chinoise, CGC, mais surtout à Ly, je vous remercie. Abasabani sinkaribisha waziri watu wa imali na vije bana Said Shehan, tafadhali kwezi Dali Shehan. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدي صاحب الفخامة عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، السيدة الأولى بيبي غزالي أنبار درويش، معالي الوزراء، السادات المحافظين جزيرة أنجوان بالنيابة وجزيرة مهيلي وجزيرة القمر الكبرى، سعادة سفير المملكة العربية السعودية، أعضاء وفد السعودي المحترمين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بمناسبة افتتاح مشروع طريق لينغوني ديندي الذي تفضل بتمويله الصندوق السعودي للتنمية أن أحييكم جميعا وأن أرحب بكم. أيها الحفل الكريم، إن الطريق الذي نفتحه اليوم يمثل رمزا للبنية التحتية من حيث الانفتاح الجغرافي والاقتصادي. انفتاح جغرافي لأنه سيسمح لسكان جزيرة أنجوان بالوصول بسهولة إلى المناطق التي كانت معزولة عن بقية الجزيرة. انفتاح اقتصادي أيضا لأنه بفضل هذا الطريق سيكون الإنتاج الزراعي والسمكي في هذه المنطقة متاحا للجميع، وسيتمكن أيضا من نقله إلى المراكز الاقتصادية الرئيسية للجزيرة أو حتى في البلد. ويجب أن يسهل هذا الطريق قبل كل شيء حركة السكان الذين يعيشون في هذه المنطقة وخاصة طلاب المدارس. أيها الحضور الكرام، في مطلع هذا العام في تاريخ 17 يناير عام 2019 تشرفنا بافتتاح الطريق الذي يمتد من هاهايا إلى متسامهولي والذي يبلغ 21 كيلومترا في جزيرة القمر الكبرى بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره 5 مليار فرنك قمر. واليوم كذلك نفتح هذا الطريق الذي يبلغ حوالي 12 كيلومترا بما في ذلك 2 و3 كيلومترا من إعادة التأهيل وبتمويل من الصندوق نفسه بمبلغ قدرة 6 مليار فرنك قمر. ومع ذلك قام الصندوق السعودي للتنمية بتمويل مشاريع أخرى مثل بناء 10 مدارس ابتدائية في الجزر بقيمة 2.5 مليون دولار، ومشروع توزيع مياه الشرب في العاصمة موروني والقرى المجاورة بمبلغ 5 مليون دولار، وكذلك مشروع تأويل طريق نتامود سيما بمبلغ قدره 6 مليار فرنك قمري، بالإضافة إلى بناء مركز وطني للنقل الدمي ومكاتب دار الإفتاء والمحكمة الشرعية. إجمالا منذ عودة فخامة الرئيس الإمام عثمان غزالي
على رأس البلاد منحت المملكة العربية السعودية تمويلا أكثر من 51 مليون دولار لدعم وتطوير مشاريع التنمية في جزر القمر، دون أن ننسى المساعدة المقدمة لدعم الميزانية العامة التي تفضلت المملكة العربية السعودية بتقديمها لحكومة جمهورية القمر المتحدة على مدار العامين الماضيين، والتي بلغت 7.5 مليون دولار أو ما يقرب من 3 مليار فرنك قمر. ومع ذلك يجب أيضا الاعتراف بأنه إذا كان شركاؤنا اليوم يهتمون بتقديم الدعم المالي فذلك لأنهم لاحظوا التغييرات الجذرية التي حدثت في إدارة شؤون البلاد منذ عام 2016. في الواقع لم تعد حكومة جزر القمر جالسة مكتوفة الأيد تنتظر شركائنا في الخارج لتقديم كل ما نحتاجه منهم، بل تحاول الحكومة القمرية ضمان تسيير أعمال إدارة البلاد دون دعم خارجي وضمان تمويل بعض الأعمال الضرورية تكملة للجهود التي تبذلها شركاؤنا. فقد بدأت بتنفيذ مشاريع رائعة في مجال تحسين بيئة العمل في البلد، ولا سيما فيما يتعلق بتحصيل وتأمين إيرادات الدولة من أجل السماح لها بالاستجابة لحالات الطوارئ وكذلك الاحتياجات الأساسية. فهي هذا الإطار تدعم الحكومة إعادة تأهيل الطرق الثانوية والطرق الجانبية، كما شرعت في جمع تبرعات طائرة بعد مرور إعصار كانت قبل انتظار تدخل شركاؤنا. سيداتي وسادتي، على هامش افتتاح هذا الطريق من واجبي أن أذكر أن هذا العام 2019 تأثرت بلادنا بشدة بمرور إعصار كانت، ومع ذلك أؤكد أن هذا العام تميز بكونه قد شرع أيضا بوضع طرح المشاريع الأساسية لجعل جزر القمر بلدا ناهضة بحلول عام 2030 طبقا لرغبة فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة الإمام عثمان غزالي حفظه الله. وباسم صوته أعلن اليوم نهاية زمن الكسل والنوم وبدء فترة بذل الجهد والاجتهاد لدعم ومؤازرة خطة فخامة رئيس الجمهورية. إذن لا يمكن أن نطور بلدنا بانتظار أولئك الذين جروها إلى الوحل لسنوات طويلة مضت ثم يريدون الآن إملاء ما يجب علينا أن نفعله. وعليه أظهرنا لهم أن لدينا الكفاءة والإرادة التي تمكننا أن ننجز الكثير مع ما نملكه من موارد متواضعة، وبدعم من أصدقائنا المخلصين مثل المملكة العربية السعودية نحن قادرون على فعل المزيد. وفي نهاية كلمتي أود أن أؤكد مجددا خالص الشكر وامتناني وتقديري للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا، وأخص بالشكر إلى مقام خالد الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان آل سعود. وأشكر الأخ الفضيل الوزير المالية محمد عبد الجدعاني رئيس مجلس الإدارة للصندوق السعودية. وشكرا خاصة لجاري سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جزر القمر الدكتور حمد بن محمد الهاجري، وإلى معالي المدير العام للصندوق السعودي للتنمية سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن سليمان الخضيري. كما لا أنسى أخي سيد المستشار إبراهيم بن محمد التركي رئيس بعثة الصندوق في هذه المناسبة بفضل جهوده الذي يبذله بتنفيذ المشاريع التي يتبناها الصندوق السعودي في جزر القمر. لا أستطيع أن أنهي كلامي دون أن أشكر مرة أخرى فخامة الرئيس الإمام عثمان غزالي على الثقة الغالية التي أولاها لي لإدارة وزارة المالية والميزانية لكونه أحد المكافحين الرئيسيين في وصول بلدي إلى بر الأمان. وأخيرا أتمنى من الله
أن يديم الأمن والاستقرار للمملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود. وسلام الله عليكم جميعا وبارك الله لكم وجعل في ميزان حسناتكم وشكرا لكم. نشكركم شكرا جزيلا الوزير المال. شكرا. رسالة نالتاري أما هركارك مامات تاري Monja, Bambi, شكرا جزيلا والله شرفا عظيما اصبحت عرب والله انا هذه صدفه وزيري كده بوصل من الشنو هذا لا لا لسه وزيري كده بوصل من الشنو كده بوصل من الشنو utukufu lijili atianja muzoriona finana ya kuwazara kulinda ziwazili na ukunda imitana ribitika wako mula arikulibati na sifati za heshima. Usura ya kadiri ono mengi walao Usonia purezi taiwali ya jama pia Kulele purezi tabeno adairini Harivingi ya sitara na heshima za daima. Kazi wa asili na karibu lielati nasema tindaishima nusura ya kabili liona mwenge Sonia purezi tayali ya jama ya Mulele purezi tabeno adahiri Hariringi ya sitara na heshima kadhalika
abasabani simkaribisha urais wa dawla ya Komor فخامة الرئيس الإمام غزال عثماني وانا خير كويس.
Honorable assistance, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après l'inauguration de plusieurs routes rurales, de réseaux urbains et de voiries à travers toutes les îles, nous voici de nouveau réunis pour marquer une nouvelle étape de l'action que nous menons depuis 3 ans pour jeter les bases du développement de notre pays et créer les bonnes conditions de son émergence. Je remercie le ministre en charge de l'aménagement du territoire et je félicite ses équipes administratives et techniques qui exécutent efficacement sur le terrain notre politique de construction, de réhabilitation et de rénovation des infrastructures routières de notre pays. Je remercie nos partenaires traditionnels au développement, notamment le Royaume d'Arabie Saoudite et la République populaire de Chine, pour leur financement conséquent et leur accompagnement dans la réalisation de nos différents projets. Je salue la présence réconfortante des ambassadeurs de ces 2 pays, frères et amis, à cette cérémonie et je leur demande de transmettre l'expression de notre gratitude et notre amitié aux dirigeants et au peuple de leur pays respectifs. Je félicite l'entreprise chinoise CGC pour l'excellent travail réalisé qui, comme il nous l'a toujours habitué, se distingue par la qualité de l'ensemble de l'ouvrage, de l'exécution dans les délais impartis des travaux qui lui ont été confiés dans notre pays. Je salue chaleureusement les habitants de cette région et de toute l'île d'Anjouan, et surtout ceux de Sima. Et je les remercie pour leur accueil toujours chaleureux et fraternel. Dans la tradition d'hospitalité qui est toujours la leur et qui est conforme à l'histoire millénaire de nos îles. Mesdames et messieurs, la politique d'aménagement de notre territoire et cette route d'Indilingoni en particulier vise à rapprocher la population des facilités administratives, économiques et sociales, à désenclaver les zones de production agricole et à promouvoir les zones touristiques de notre pays. Au lendemain de la tenue à Paris et de la réussite de la conférence des partenaires des Comores, cette inauguration, comme celles qui l'ont précédée et celles à venir, Inch'Allah, constitue des signaux positifs à nos partenaires à qui nous avons vanté l'attractivité de notre pays pour leur donner l'envie de s'y installer et d'entreprendre. L'électricité fournie en permanence, des routes fiables, des aéroports aux normes, des ports et des transports reliant nos îles et permettant une libre circulation des personnes et des biens sont les bases du développement économique et social de notre pays et les conditions sine qua non de l'émergence de notre pays, comme nous l'avons dit, à l'horizon 2030. Mais la condition première à tout développement et les premières richesses de notre pays restent la paix, la sécurité, la stabilité et l'unité nationale. Et c'est pourquoi, après les assises nationales, le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle, nous devons faire des prochaines élections législatives et communales un rendez-vous républicain
et une nouvelle occasion de consolider la démocratie, la paix et la concorde. Notre prochain Parlement et nos futurs représentants du peuple doivent disposer de toute leur légitimité pour légiférer et accompagner le gouvernement dans les réformes nécessaires à l'émergence de notre pays. C'est pourquoi je me suis engagé lors de l'ouverture de la campagne électorale hier soir à tout mettre en œuvre pour que le scrutin soit libre, démocratique et transparent, et je demande votre soutien. Il va de la crédibilité de notre pays et de l'enracinement des acquis démocratiques marqués par des alternances pacifiques entre pouvoir et opposition, devenue une saine tradition dans notre pays depuis bientôt 20 ans. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorable assistance, je termine en vous appelant toutes et tous, mes chers compatriotes, dans le pays et dans la diaspora, à retrousser nos manches pour travailler au développement de notre pays, à l'épanouissement et au bien-être de son peuple. En venant inaugurer ensemble cette belle route d'Indi-Lingoni, nous sommes venus dire aussi que, par nos efforts d'abord, et avec la contribution de nos partenaires ensuite, nous sommes capables du meilleur pour notre cher pays. Yes, we can. Vive la République, vive l'Union des Comores, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولم نكن أنت شاكر متي سورة والله حسكذا ونسكت الوانس النبيجو. وتكفوا ما حضر يابان تبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزمنا جان لي أردونا هذا سبب جل كم وبنت. بكم نقول نزني سوسهانيو. Azila za basawu hususan za hema bweni watukufu mbasuga za haini siku mbasuga bana terenge zina dosanga ne kambwa benze ezuna na khairi rije sonti pia rishukuru Mungu aka haini rifanyao ya Mungu ngwanzo de menarifanyao ili ajwazidie kambwa benze amade rahamba ukaya ngari ndao hamwe chance Mwenyezi Mungu awasulishe. Ile marahaba ya mzee Abira Banu yakaufanya ya diskura ya Komori akayata ngan fasiri emergency hata mjashina aja haifasiri ibonge abo mbeshengu ni hiyo mbeshema ndo ngo mstadran wala mzee akaufanya hutu babanu bahashide hafasiri emergency na potusho ifasiri abonga mbobesko marahaba sikemro ajinda ehedo la dai hani tulilia FIFA bao de parte ya hoto mdogo kauto fatiha ndo hulkai mnaini kwezi mana kauso maze aban masomo soze aya amba ukaya يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Kwezi nuzabanadi na shukuru Mwenyezi Mungu. Aukaya Uislamu inuna makuu. Na Mwenyezi Mungu Allahu a'lam haythu yaj'al risalata. Yada mchuo anu haythu ila lugha Kiarabu. Na lugha Kiarabu ya lugha nziro halisi na bokiasi. Aka elugha kaujane Qur'ani ngeja dukka nyangu hamade lugha za saa basi le kalima la haithu ya kizungu mbado alfasiri kadonne ngamba u ka koma eki ijokiri le kalima hiyo basi Allahu a'lam haithu yata risalata Mwenyezi Mungu juo mahala yabe hawo yendume ya hae do silamu
haungu juo ya mdikawe ya baleaji haungu juo ya waweshiao ibangee kabatsandu watsunguwa mahala wakasi ngaranzweni nije Mwenyezi Mungu yabeha ibangee yone makuu ya lazima rishukurie na boga msirejei kuishukuria dofanya Mwenyezi Mungu adukarahi yabondo kaemba na hatu riwane nuwandu wanzwa tu Islamu na wanzwa tu Islamu yono gamambioni riashi banda sina makatolog riashi banda sina matrepestan gabuda lokapa problem sharanti ba jambo rambo mashia wanzwa ta ma problem bagega mambioni ukakabati bamzaha nuwandu wao yabona mambio wana kunga manaoda honi kaharaka mbeje kabatiyo hauro hawende ba incident ya hapo yabona mjui hunzamba wa mzabunzwa na mkila ndibwanzwa wengi huni nge na shukrani na mai Mwenyezi Mungu ajarzidi basi wa amniku basi mufta ka ulfasiri Mwenyezi Mungu ajazakhira amnike murumile hamba ukaya wanuto bado wandwalo na yezi zoro mzakweli sha yele udu kutera eulatu uliamri minkum ka presida ka mfaume wote na wonuru tera hutwaze nguo pia ebano tu harahi ulade uliamri minkum yatende yabo wanogoma expert inomba expertise hiyo lazimari itoi ulil amri minkum Mwenyezi Mungu ajalie haba harman sehatu alhamdulillah hani mru guzo le shamba hapara ya behema nande yasome yabo kahande hasomo haja yabo ulil amri minkum sha Mwenyezi Mungu ajalie ka habari ya nongozi do rifai kama Mwenyezi Mungu abeti yabo la yenu wandu wakafanya nzailu mwone nzaila wandu wanomozewa inongo no ajabu hele ya kawila harman milima isihe Oseka wala wa Marekani wala wa Faransa wala ndo hivi na mausa mshinda hizo hamba juzi Bese fadhilizi shia hapo na mausa mshinda anyenza ila mmoja ndo aminu kaifa ni hakomori sha alhamdulillah wa ulil amri minkum wando mko waifanye wakaujwe hazi razwa kafanye tweet na wakarealize na wanu wa hatu wakaukada unao wadungani waoneze hazi yabo gari mshukuri yao ni natipeka mbali nitenangu bubani bwe darusi bo dani bo shabhan zahazi zinu ngasifanya hao hale wakati wa publiki bado fanya zahazi haba haka iti ngarengare hazi nka wanu waje wafanye rekawa bonze roka hundani shanganye wajibu ya udunga zihazi moneka ezifanyi haheni anadhibu zifanyie ikaga zijafanyi ha nganzo roka ufanya zila waparu bakatijao baleo katija jana na juzi lewe inu mdungu kwa wanu haunezo nwajiru Marekani beke mdasile banza hadaya beke betani na ila rusi mtujibiwa hazizi mkwani heli wazifanyao mshoka wa mikana mashintu msujua haumtujua za jirindi ni shawakati matowa hazi etudia fanyiwa nganzo muidunge hata eke hazi fanyiwa mwadema one eha respect hawaja respect ya parwa ajamla kaa akuja respect za hazili ebonge eza kabira ziviri shanga mzawizo tena hata nezabira nga manzo zila trapewa yabo shabu hango bolwezo ndo nambe yabo rende harma conference ya Paris juzi ramba emergence tizamba jana ngamzirejei wala bajamdu banambo mongozi ngona mdehemu ajamba ukaya anzo fanye plan maendeleo halafu ukaya ni mashababi ni deta ya heshononde nande kama ndo ngeshonde ushurunga matindi mrurunga yenza basema shababi ni deta ya hepla maendeleo zono gozi lokoli ainu jeli zaka kweli jana ndio kwa wenu hakana mashababi sinaweza mvubahi na bonga lisahau za mvuzahaji
shagara zao na akili ya hanyu no msomo wa hanyu mwelewa kaganya harumanti yabo lazima ya faida hensi inji harumasha hitwa ngeza zidunge yabo mashababi harume plajuze programa hapari leo inuri renje funguku harumo msomo ya mashababi nokado mkani nongao insertion professionnelle ebonge yabo opande wote kanzana mabieni namkebakeni shana mjokaya ezimile damu kasi yangu mjitayarishe mjamzingare kamgwa benze auka rijale wenu rama ngafana plamondele kitokwe kanzama ngazi ya roha wangu wabeda banu aparimze hatu taki ya kambare hemani shagwa tankuwa kati washida wafani plamondele yeha ambare hemani shagwa uneza jiri afanya maamili nyezi mwaptamani ngaramba mgwe kamgwa benze rikena maha minji banu shema hayiyo kena utosha haruma mru mzima akana biyaze hata shagu tohenda zoromba mgudoka husnul khatima inshallah zoromba mgudoka ya rende nyezi mbajalie rohano nashukuriye shabe hazen kunda nibo mashababi koja mjemnega tabele bale